విక్కీ బల్సన్ కూడా చికెన్ షాప్ ముందుకు వచ్చి తొడగొట్టిందంట. అయినా నువ్వు డైలాగ్ వేస్తే కౌంటర్ రైటర్, నేను రైటర్ కాదు ఫైటర్ని. అయ్యి బాబు, నాకు సినిమా డైలాగులు వచ్చేస్తాను ఏంటి? సార్ వాచ్ తీశారంటే మ్యాచ్ మొదలైనట్టే. నువ్వేస్తావు. ചരിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും സാധാരണക്കാര്, വെറും സാധാരണക്കാര്. ഇംഗ്ലീഷുകാരി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് വല്ല വെള്ളാമ്പാറ്റ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം ഇരിക്കുന്നു. ഇത് നല്ല ഡാർവീസാണല്ലോ. ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരൊറ്റ വിസ മതി. അതാണ് ഇംഗ്ലീഷ്.